Suspect ingong makigpinusilay konones kapulisan sa Minglanilla na angol ni reports John 14. XFM Police Report. Police Report. Usa ka armadong lalaki ang naangol human igingong naging pinusilay ni kapulisan sa lungsod sa Minglanilla. Nahitabo ni dito sa Purok Santolan, Barangay Kalawan, lungsod sa Minglanilla kagahapon ni sa alas 8 buntag Agosto 26 kining suspect giilag si alias Van, 34 anyos, binyo construction worker, residente ni Boga dapit giilag ni kapulisan isip high value individual nga tigpayon. Patod pa sa kapulisan nga mga alas 8:35 sa buntag nakadawat ang kapulisan og tawag gikan sa usa ka concerned citizen may tungod dili ko sa kalalaki nga nailhan sa alias Van nga nakit-an nga armado dito sa Purok Santolan. Matod pa sa caller nga ang suspect nagsulod kini og pixeled short pants, ingon man kini frat t-shirt samtang nagdala matod pa og armas. Giingong daw nakainom o ubos sa impluwensya nga alcohol kini suspect o giingong nagpabuto kini siyang armas sinungdan sa kahadlok sa mga residente. Pagresponde pa sa kapulisan ilang nakit-an kini suspect nga giingong nagkupot og armas apan sa dihang giduol ang responding personnel giposil sa suspect matod pa ang kini pulis sinungdan nga napugos kini sa pagsukol, pagdipinsa sa ilang kaugalingon ug sa mga sibilyan nga anaa sa mga lugar niya itong tuora. Sa misunod ng mga police intervention sa mga sakop sa responding team, mao'y nagkik-engage sining suspect, nakapusil nini, inungdan nga naangol kining suspect. Ang naangol nga suspect, daling gidala nga to sa district hospital sa Minglanilla. Na-recover sa kapulisan kining 38 kalibre nga armas o sa kakabang, upat ka mga buhi nga bala, iguman kini nga mga pinakite sa gituad nga drugas, napuni ka mga Hetzel transparent sa nga gibanabana ni nga doon ay timba nga 3.59 gramos nga doon ay gibanabana usab nga kantidad nga mukabat nga to sa kapin 24 mil pesos. Nagpaalim pa karon sa samad pinusilan kini nga suspect sa Tambalanan samtang giandaman ni kini og mga kaso og Section 11 sa Article 2 sa RA 9165 o kining Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, ingawan kining RA 10591 Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ug Article 155 sa Revised Penal Code o kining alarm and skandal. Mga katropa, ayaw kalimot magtumarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline ka Vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino. Para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14 XFM News. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.